Abono senior recently je oro by kaisa compressor machine je asuk ruinai hatai kotoro emon bigoto 4 মাস jabot hai 4-5 মাস jabot hai obo jebabe borok non stop of phan ganang machine noro gas no by force khai gas no mane tam nai bono ekdom bono ko khai jobordosht ke gas no soi tongkha machine be যার কারণে ও জায়গাও প্রায় শত শত পরিবার ও যে মেশিননি চলিমানি কারণে ওর বহু সাফারং দংখা গাঙ্কা जों অব তিনি নাইও অ মেশিন তিনি এবং তাবুকনি বিসিङाव অ মেশিন স্টপ খাইনাंगथु বদ্ধ খাইनांगथु गांखाय যারা ওর পাবলিকনি যে প্রপার্টি রক তাবুক ড্যামেজিং দंमोनि অবরंनो प्रपारलि इन्वेस्टिगेशन खाय बर कम्पनसेशन रंनि कायसा व्यवस्था खायनांगथु अ डिमान्ड नतैनो जों तिनि अ जागाव अब जों विगत 9/6/2023 9 तारिख जुन जों आगरतलाव कायसा एसेट मेनेजारनि थ्रु जों मेमोरेन्डाम कायसा प्लेस खायखा इको जिनि अर रिसिभ कपि बो दङ अबनि गांखाय जों अर within 10 days time mention खायनाय जों हमहाय रिटन कमप्लेन बो रोजा हिया बरफ 10 दिन न कारै तिनि बाय प्राय 25 दिन हाय मतंग थांगा किन्तु तिनि पर्यन्त बरक जों माने जों बाय मालाय अ समस्यानो टिकक सालायनायनि पर्यन्त बरक प्रयोजन मने खायया जार कारणे जों तिनि बायदं हा जों पाब्लिक लामाव अंखारनानि আর যদিও তিনিবো যদি অবনতি যদি বড় স্পেসিফিক সলিউশনनि लामा जुदि जोंनो रैमायांगांखे जों बोसकांनि साल ताइबर तीव्र बृहत्तर आन्दोलन खायनाय जों नेशनेल हाइवे पर्यन्त जों खायरि ब्लक खायरि